हेलो गाइस, आज आपलोगक बेलेग एटा भिडिओले स्वागतम जनाइछु। चाওক আজি মই गाड़ी शिकिम। एया देखिছেনে गाड़ी एखने এই গাড়ীখন মোক এটা আমাৰ মিষ্টাৰে শিকাব। চাই থাকক ভিডিওটো। हाथी दिया और कथा क्लास बेग डाल दिया आको बेग डाल दिया क्लास डाल एया आमार शिकी गसे स्लो 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 जो लाहेगे क्लास डाल लाहेगे इबा उनाई दिया स्लो स्लो जो लाइक करिब, कमेन्ट करिब, शेयर करिब আৰু সাবস্ক্রাইব করিব। मिसेजे गाड़ी शिकी आसे आपनालोके कमेन्ट करिब आपनालोको गाड़ी शिके जदि आहि जाब आपनालोको शिकोৱা হ'ব। আজি বহুতকে পৰা নাই, অলপকে পাইছোঁ আৰু আজি প্ৰথম নহয় 1 নম্বৰতে গৈছোঁ আৰু আপোনালোকে আশীৰ্বাদ কৰিব যাতে ভালকৈ গাড়ীখন মই শিকিব পাৰোঁ। থেংক ইউ। আজি ভিডিঅ'টো ইমানেই।